हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपन को स्वागत करुच्ची वर्तमान रो वीडियो रे तबे आजिर ई जो अपडेट रही जोट्रे कि आपण मानकु 3500 पोस्ट अधिक वैकेंसी आपण मानकु आगु देखिया मिलिबो एठी आपण मानकर सीएचसीएल एसएससी तरफ रु नियुक्ति रहउची ए जो एसएससी सीएचसीएल रो नियुक्ति रे क्लर्क वैकेंसी आसीबा जाउची जोत्रे कि टोटल नंबर वैकेंसी 3500 प्लस पोस्ट रहउची एलडीसी रही डाटा एंट्री ऑपरेटर रही एवं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट रो वैकेंसी एटी देखिबा मिलुची आपण मानकर जदी प्लस 2 पास करिसंती नॉर्मली शिक्षागत योग्यता प्लस 2 पास रही ताहले आपण माने फॉर्म को आवेदन करि परिबे तबे ए वीडियो रे हमें डिटेल्स रे आलोचना करिबा एई जॉब जो रही एसएससी सीएचएल रो एलडीसी पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट एवं आपनकर डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पई वैकेंसी डिटेल्स रे आपण मानकर एलिजिबिलिटी कंडीशन कोन रहउची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रहउची बयस सीमा केते आवश्यक करूची एथिरे एग्जाम फीस कोन लागुची केउ माने अप्लाई करि परिबे एवं एठी सैलरी आपनको केते मिलुची सिलेबस आपनकर कोन रहउची एग्जाम पैटर्न आपनकर कोन रहउची एहार रिटन एग्जाम केबे आपनकर करा जिवो केबे कोन रहिची सब किछि डिटेल्स आपण मानको ए वीडियो रे शेयर करबी तेणुकर भिडियोटी को शेष जाए देखिए जहाँद्वारा कि फुल इनफॉरमेशन आपण मैंने पाइपर भिडियोटी भल लगे भिडियोटी को लाइक टे करेंगे सांगसाथी सहित शेयर करने को जमार भूलें चैनल को प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने एवं डिस्क्रिप्शन में आम टेलीग्राम चैनल लिंक रही जो क्लिक करके टेलीग्राम रे जॉइन करेंगे तेज चलतु डिटेल्स जाना ये जॉब संपूर्ण अपडेट देखो ये जो रिक्रुटमेंट रही आपर एसएससी सीएचएल तरफ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर रे आपर कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो पोस्ट वैकेंसी देखा मिलूँ से रही एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर तो 12th पास सर्वनिम्न योग्यता जदि प्लस 2 पास टे करिसंती आपण माने फॉर्म को अप्लाई करि परिबे तो पोस्ट वाइज तुम आपण मान कह रखिले लोअर डिवीजन क्लर्क रो वैकेंसी देखिबा मिलिबो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट रो वैकेंसी देखिबा मिलिबो डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट में एठी आपण मानकर वैकेंसी आसीबा जाउची डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो कि दरमा टी भल मिल से पोस्ट आसवाक जाऊँगी तो टोटाल आपण मानकर 3500 पोस्ट वैकेंसी आबव रु कमिबनी कहीं प्रीवियस इयर 2021 पर टू 2025 भितर आपण मानकर पाखापाखि 3000 4000 3000 4000 पोस्ट बाहरी पारि आछि गोटे थर 1600 पोस्ट 2023 रे पाखापाखि बाहर तापर जिते बड़े बाहर 3000 प्लस पोस्ट बाहर तो अप्रोक्सीमेटली आपण मानकर 3500 पोस्ट आसवाक जाऊँगी जो थे कि आपण मानकर लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 पोस्ट वैकेंसी देखा मिलिबो तेबे सर्वप्रथम आपण मन कह रखी जदि आपण माने एही नियुक्ति रे भाग न चाहउछंती प्लस 2 पास करथिबा निहाती आवश्यकता रही जदि आपण माने प्लस 2 पास करिसंती ताहाले एई पोस्ट गुडी को सब किछि अप्लाई करि परिबे शिक्षागत योग्यता प्लस 2 पास रही आपण माने जदि ग्रेजुएशन कंप्लीट करछंती ताल बहुत बढ़िया आउ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अछि जदि आउरी बहुत बढ़िया किंतु सिंपल योग्यता 10वीं सहित प्लस 2 कंप्लीट करथिबे ताहाले आपण माने फॉर्म पई एलिजिबल हेई परिबे तेबे एठी आपण मानकर एज लिमिट कोन रहउची एज लिमिट ऊपर नजर पकेबा एज लिमिट आपण मानकर 18 वर्ष रु 27 वर्ष भितर बयस सीमा आवश्यकता करूची मन रखंतु 18 वर्ष रु 27 वर्ष ठीक अछि 18 वर्ष रु 27 वर्ष भितर बयस सीमा होइतिले आपण माने फॉर्म को आवेदन करि परिबे एठी आपण मानकर एज रिलैक्सेशन मध्ये देखा जाउची जेमिति गवर्नमेंट रूल अनुसार आपण मानकर एज रिलैक्सेशन रहिताय एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विस मैन मान पय मध्ये एज रिलैक्सेशन एठी रहिची तो एठी आपण मानकर एससी एसटी मान पय 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहउची आई मीन एससी एसटी पिला माने 18 रु 32 वर्ष जाय फॉर्म को अप्लाई करि परिबे ओबीसी कैटेगरी पिला माने 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहउची आई मीन ओबीसी पिला माने 18 रु 30 वर्ष जाय फॉर्म को आवेदन करि परिबे एवं पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विस मैन मान पय आपण मानकर जो रहिता 10 वर्ष पाखापाखि बयस सीमा से सेमति रहिची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सहित जदि आपण मानकर ए बयस सीमा भितर बिलोंग्स करूछंती ताहाले फॉर्म को अप्लाई करिबा निहाती आवश्यकता रही कहीं ए पोस्ट प्रति वर्ष आसूची बहुत पिला रिक्रुटमेंट पाउछंती तो आपण माने भी जदि परिश्रम करूछंती ताले आपण माने भी ए पोस्ट को पाई परिबे तेबे एठी आपण मानकर जो एसएससी सीएचएल तरफ रु आपनकर नियुक्ति रहिबो आपण माने जदि एथिने नियुक्ति टी पाउछंती ताले सैलरी बहुत बढ़िया रहिची जदि आपण माने लोअर डिवीजन क्लर्क एवं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट पई नियुक्ति पाउछंती ताले लेवल पे लेवल 2 बेसिक रे 19900 रु आरंभ करके 63200 टंका पर्यंत आपण मानको एठी सैलरी देखा मिलिबो तो निहाती रूपे आपण माने जदि डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट में पाउछंती गोटे डाटा एंट्री ऑपरेटर नॉर्मल पोस्ट रही आ गोटे पोस्ट रहइबो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो कि दीटा सैलरी बहुत डिफरेंट रहउची तो एठी आपण मानकर डाटा एंट्री ऑपरेटर नॉर्मल पई 25500 टंका रु 81000 टंका पर्यंत आपनकर सैलरी रहइबो पे लेवल 5 जोटा डाटा एंट्री ग्रेड ए
ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 29,200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 92,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ରହିବ। ତ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ତ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ ଉପର ଆଡୁ କଟି କଟି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପେ ଲେବୁଲ୍ 5 ବେସିକ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ୍ A ପୋଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ 4ଟା ପୋଷ୍ଟର ଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯେତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେତେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଏସ୍ଏସ୍‌ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଲା ବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ରିସିଭ୍ କରେ। ତ ₹100 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିବେ। ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ₹100 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍‌କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ। ଯୋଉ ₹100 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍‌କୁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଅନଲାଇନ୍ ବେସିକ୍‌ରେ ଦେବେ। ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବେସିକ୍‌ରେ ଫର୍ମକୁ ଅ ଏକ୍ସାମ ଫିଜ୍‌କୁ ପଇଠ କରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଏକ୍ସମ୍ପଟେଡ୍ ଫିଜ୍ କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି? କୋଉମାନେ ଏକ୍ସାମ ଫିଜ୍‌କୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ ଏକ୍ସାମ ଫିଜ୍। ଏସସି, ଏସଟି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଇ 4ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ଫିଜ୍ ଦବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏକ୍ସାମ ଫିଜ୍ ଦବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ₹100 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉ ବେସିକ୍‌ରେ ରହିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ରହିବ ଯୋଉଟାକି ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଟାୟାର 1 ଏକ୍ସାମ ରହିବ, ତାପରେ ଟାୟାର 2 ଏକ୍ସାମ ରହିବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଟାୟାର 1 ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରହିବ। ଟାୟାର 2 ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ ତେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠି ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଟାୟାର 1ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନେ ଟାୟାର 2 କୁ ଯିବେ। ଟାୟାର 2ରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏ ଚାକିରିକି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ 2025ରେ ବାହାରି ସାରିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ନୋଟିସଟା ଆସିନି। ସର୍ଟ ନୋଟିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି 3,500ର ପ୍ଲସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାୟାର 1 ଏକ୍ସାମ ଯୋଉଟା କି ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ କରାଯିବ। ଟାୟାର 1 ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ କରାଯିବ। ମାନେ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ମାସରେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଏକ୍ସାମକୁ ଚାକିରିରେ ମାନେ ଆକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ +2 ବେସିକ୍‌ର ଜବ୍ ରହିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜବ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ସାଲାରୀ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚାକିରିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ବହୁତ ବଡ ଚାକିରି, ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ତା ରିଗାର୍ଡିଂ କାହିଁକିନା 3,500 ପୋଷ୍ଟ କୋଉ ଛୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାକିରି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଦରକାର। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପାଇପାରିବେ। ତ +2 ପାସ୍ ବେସିକ୍‌ରେ ଚାକିରି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଯୋଉଥିରେ କି ଭଲ ଦରମା ମିଳୁଛି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମୋର ଅଧିକାର ବନୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ଦେବେ ଏ ଚାକିରିକି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିନି, ବାହାରିବାକୁ ଟାଇମ ଅଛି। ଏବେଠୁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ଚାକିରିଟାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଟିଏ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ବେସିକ୍‌ରେ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହିବେ ଡେଲି ବେସିକ୍‌ରେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେବେଳେ କଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମକୁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କିଣିବାକୁ କାହାର କାବିଲିୟତ ବି ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କର ନଥାଏ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ନୂଆ ସୂଚନା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।